Znarktelik eşitem. Neteli kanalı fir informasyon ravaxt abun stüdye Xurit Botraz. Evday fonzaz săxest, strfide bestion xeste valachizel, min farast dece porfenze maze farast mai fecis adema gade istorie il tu kalender xest. Savetun ademe bakot seraygoren beste bakakkenen. Feste nefele ödeste irestune sercete der. Ster arxbafestu iron adem, ster valachize serappunt. Roxnike ödeste raygoren beste kakkencete qabatır zinetten. Ama abon Respublike Kuchtarevegod ama axana de mineverte didin tesevert toy khusar irestune frontme atsavek adamenomel цецертетаис удунрас. Abun prezident Bibelt Anatoli Hisavad parlamenta maxsana de mineverte didin tema venokta revertoi enu sunartraz ama sartoi serester kemestem uese zenghost qaytartnemtem. Festeta didin tema venokta severtoi pris qauf de bastion xaste qaytart memorialun kompleks raz. Sterfde bastion xaste walachiselv dai fonds az se xaste tema de kagamasta kok skolay karte baygomerset sovetun sadis qaytar kost Konstantin Tsert. At skola xaste qaytaranum prezident Bansan kutamax garun xashchin kastam walachis xaste qaytart raz hamasin kay qama kanam sterlakad. Старинный вальс, осенний сон, играет гармонист. Вздыхают, жалуя спасы, и словно в забытии сидят и слушают. Действительно, подвиг наших предков, он навечно останется в наших сердцах. Мы этот подвиг будем передавать нашим будущим поколениям. И я уверен, что та же гордость, которую мы испытываем сегодня, будут испытывать и наши потомки. То, что сегодня здесь, во дворе школы, открывается памятник герою Советского Союза Кочеву, это, я считаю, абсолютно правильно. Хусари рестонай фронт мачиаца дудун нумел республика районт бира қавт авардерцедесте цертетам удунай саиут бейтақаб ам дар авардерцедесте венокта мадидинтам стырфд басте хаст бац дуне историма кодиул тук календер хаст афтам адай магаднико фетта немецак фашистац сырдум митакот той ودаттам хаст бедер ирон адай маги خیراف دستا کد قباتر خستون افتم اول زورگو ایران آدم فتساک بنات که آخسن ستسرجتن متمگسکا آبارگه سم سال قایتاریس اوی مقام پتر سارازم سمه ایران آدم قایتار زینت دادتم فلترمه اما قایتار تنم تروخ ماکوی جو تاکسانا چی خویتال دینا کسرات تامیرلان تیلیگامبانی ایر اینفرماسیون راوغت آبون Strfede bastion xaste walachize bunetsetan و Россия Федерации президент Владимир Путин рарфе кутта президент Бибелта Анатолиян. Арфе теле цибертай зерде. Алцебун махсарестрей армесам дуне нацизменечи фирвезен кутта ودونه. Kurek dadan Anatoli İlyayfert semeymenü meyder rarfe kenay khusari restune xaste ama feşçelde me vetirantan. Bibelta Anatoli der yexir dige strwalachize setan rarfe kutta Vladimir Putinan. Президент Бибелта Анатолий Нумелма арфет хилته ارتسدیس و رسی خیتساده اما پادسخادن دومی ونگته اما اندر افسمرون ریسپولیکت کختاری وکنجته. ایران آدم سویتون سدیس فتزا قایتارستیس استاد الکسی ویخادیستا بیلاروسی اما مسکوی قاقن نتوخته قایتار رایگرد زاو رایون سوخته قوه سران نور درصد سرد.
Советун сади садамер سوخت فیدن تخیه و چیراول دای کوتا و دونای سیی و دنیم بستا گوستات الکسی رای گردم از خون الخوصالی رستون دزاو رایون سوخت قوه آمن سال در از رازمه اور در تدیس ترد دیویاتی مایال از در من شکلای تکنی چیست تک آخر نندرا دیویاتی مارشم بودم ما خوردم سوالت تاشران مزبگت راجورنش یا ریول سفرم بودم دیدین گوته استاد مکاگا استرفد بستهون خسمات دست بیره الکسی سرت فارس مودون در سنم تفست دست نومارن فینگل نخی قوی شدیس ارتیسش آدم موجه قاگا ندونن سا اردک در نورز دختی فستمه وچه ودیس پونج مسش خجار برش قومی دک مجهی برش آدم شدیس خشت ما سردک نورز دخت سردک نفل سفل در دک نورز دختیش فستمه استاد الکسی و ایرت یول فتزاک سویتون سدیس قایتار نوم لورد که من ارتسد و دونه سیو خسته اره یفتادو سده استم آویاتسون پولچه آویا اسکادریله کماندگن جبنات سلوجبه گنگیم استاد الکسی یفسم مارغل سرگه سویخی و لارویزناگل صافتم خادیستا بیلاروسی اما مسکوی قاقنن توختم ما بزون کتن ود ایبن مفجر تاشتو زیای پاستون زن یاگور شاهم لگودیش زن اترافتن در یاگور دامدی تخچه خورز لگ گتسلای در دام که قوم کود تام قوم کود تا سوخت قوی و تر دام افزق دودیش مدام یه دودیش تو تخک دام سون تخک ما یور خواهد توب تا هفش قطعک تیتل مودی نبی در شرط کشه خوز کود تا یو قومی داگی وقتا شوختر چی شاردیش ما یو وقتا زرون تکنه تا سوالت تبدونن خوز کود تا یک قایتار دیناده تخی استای فرتساکا کتوی سویتون سدیس قایتار نومه مایور استاد الکسی خورزخ جنرسد لینین اما سرختر سای اردین تایفه مارد می فاراسده سپورده که گماز خستون و تاخته زخن رستجم نگد و مسکوی نوادیوی چیوال مردم ایرون آدم سرست استاد الکسی اما یه روخ روخ نیکوزن Belzer Stella, Чехой Тальдина, Комалитат Фатима, информацию равахт абун. Sterwelachize berekbonetsen fetsaj der arfet kenem vetiranten. Falak gagan asster berekbon nalban sankendeste kokoyte Grigori ama Jirgate Vasili. Wadon de sonachitseneste setsardei. Kokoyte Grigori frontme ased anude sazdei. Fatsis و زوسفته. Jirgate Vasili ta archayta Stalingrad serel tochder. Fatsef zal der khatte nechetse Berlinung. Sterwelachize berekbon ervelas der nesangon derse werechei. Fale koronavirus pandemia ya khosei evenzinette khastarsideste berekbon mazelte planme. Ase virus erençinte fezend ne respublike. Yugasit potrebna zor informasi megeske iusut keme beregersit noj duverençine. Ner adepetei senemetsu eftes. Seyrak sanitarın doktor Koste Marina kad kusinkene aftemewedun iul der karantineste infeksiyon rençindune. Koronavirus pandemia me anakeskia didinte aver derset rayonte sterfed bestion xeste khadishit numel tsertetais vodun rozdar zao pasoloche kade aliame erbatsdeste rayonek uxtari vegad. Strfed bestejn xeste valachi zalovdaj fonza za xeste stenza rayon administracije kuše tajot Andrej serglavdaj ama rayon mitxutak khade mineverte didin tamavinok tesvertoy zao pasoloche kade aliye qaytart tserteras ius amarayalev gestartoy femard ve qaytart ruxsnemte. Sterwelachi zaboneci tenza rayon administracije kulture khayat batsette kutta berekbonun koncert. Rembert bevjten rar fakutta za rayon administracije serglavak jiyota Andrej ama bansan kutta ruх ke qomamawi фашизме на чифирвазен кutta уц qabat radam. Ровно 75 лет назад фашистская Германия капитулировала. И практически Советский Союз покончил с фашизмом на земле. В эту победу свою, можно сказать, огромную лепту внесло и население Осетии. Только из Джавского района ушло на войну 2000 с лишним человек. Из них не вернулось даже половина. Вот в этот торжественный, в такой вот день, 9 мая, мы хотим почтить память наших ветеранов,
Konserta xadraistoy qəbistəmayır sanaqotu alan xudzey kulturə xəzarı və qalun qurd nartə əməndərtə. Эту песню о тех я пою, кто и в мирное время в строю. Тех, кому свой покой доверяет страна, для кого честь и долг, то не просто слова. Честь и слава вам, люди в погонах, за свет солнца в березовых кронах и за чистое небо страны. Вы гордость и слава нашей земли. Мне кажется порой, что солдаты стреловали, не пришедшие побыли. Դունի կորոնավիրուս ապարատա խոսայ սրզարգա ու ավարմագեսկա կանցեր դացետ անաս սենեմա կաշտայ զալմեր բախաստոյ ռայոն այ ստրֆտ բաստայուն խասմետ շիացետ ուդունը կամթեմ Բյազարցստելո թեդետելյանա ծխորբատի Իրանը ինվարմացիոն ռավաղ աբուն آخر بودستنا بون خبرته نردو فیلم بعد میفیرم